नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी। आज मई 13 तारीख चलतु जानी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर पर देशवासी को संबोधित कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले ऑपरेशन सिंदूर केवल ना नुहे ऑपरेशन सिंदूर होउची न्यायर एक अखंड प्रतिज्ञा। सेहीपरि ऑपरेशन सिंदूर सेहीपरि देशर वीर जवान मानकु सलाम करने सहित देशर वीर जवान मानकर प्रशंसा करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ घोषणा पंडित रघुनाथ मुर्मू बासभवन को स्मारकी तीर्थस्थली करा जिवो। एथिपाई मयूरभंज गस्तेरे जाई मुख्यमंत्री मोहन माझी 5 लाख टंका प्रदान करिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर रथयात्रा पाई मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ निष्पत्ति रथयात्रा रे भिड़ नियंत्रण करिबो स्वतंत्र ड्रोन ताहा सहित रथयात्रा रे प्रथम थर पाई कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड को मुतयन करा जिवो एवं स्वतंत्र ड्रोन द्वारा भिड़ नियंत्रण करा जिवो बोली राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति नैचंती। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को देले बड़ झटका भारत पाकिस्तान उत्तेजना मझिरे रूस एंट्री करिछि। एबे भारत रूस मिसी तैयारी करिवे S-500 मिसाइल जहाद्वारा पाकिस्तान को बड़ झटका लगी खबर मिली। S-500 मिसाइल द्वारा 6000 किलोमीटर पर्यंत पाकिस्तान उपरे आक्रमण करिपारिबो भारत बोली खबर मिली। परवर्ती खबर लोकंक पई आसिला खुशी खबर 80% सस्ता हबो औषध दाम कारण औषध उपरे टैक्स ह्रास करिवे सरकार जहाद्वारा एबे सबु औषधर मूल्य 80% पर्यंत ह्रास पाइबो जहाद्वारा रोगी माने कम टंका देई औषध किनि पारिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्शन परे अमेरिका पाकिस्तान को देला बड़ झटका एबे पाकिस्तान ठारू F-16 युद्ध जहाज फेराई नब अमेरिका। पाकिस्तान शर्त उल्लंघन करी F-16 युद्ध जहाज द्वारा भारत विरोध में व्यवहार करिथिला तेणु एबे F-16 युद्ध विमान फेराई नब अमेरिका बोली खबर मिली। खबर अर्थनीति रे सारा विश्व रे चमकिबो भारत चलित आर्थिक वर्ष रे भारतर अभिवृद्धि हार 6.5% रहिबो। सेहीपरि चीन रो मात्र अभिवृद्धि हार 3.7% रहिबो बोली खबर मिली। खबर जवान को शहीद को नहीं प्रियंका गांधी देले बड़ विवृत्ति कहले आमे समस्ते आपणकर ऋणी रहिबु आपण माने जे भली पाकिस्तान को कड़ा शिक्षा देइचंती सेथिपाई समस्त भारतीयवासी भारतीय जवान को प्रति ऋणी रहिबे बोली प्रियंका गांधी भद्रा कहितिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर चाषी पई खुशी खबर आज भारतर अंडमान छुईब मौसुमी एने सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग केन्द्र जहाद्वारा ओडिशा समेत किछि राज्य रे आज ठारू वर्षा आरंभ हो बोली जणा पड़िछि। खबर शत्रु उपरे नजर रखिछि भारतर 10टी सैटेलाइट इसरो 10टी सैटेलाइट माध्यम रे पाकिस्तान चीन उपरे नजर रखिछि बोली इसरो अध्यक्ष V नारायण सूचना दैचंती। परवर्ती खबर भारत पाकिस्तान युद्ध रे भी म्यूचुअल फंड रे रेकर्ड निवेश होइछि पाखापाखि निवेशक माने म्यूचुअल फंड रे केवल 26,000 कोटी टंका निवेश करिथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बसिथिबा बैठक रे निया गला बड़ निष्पत्ति भारत पाकिस्तान उत्तेजना जोगु बंद थिबा देश रे 32टी विमान बंदर रे पुणी थरे विमान उड़ान आरंभ होइथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर वार्धक्य लोकंक पई आसिला खुशी खबर बढ़िला वार्धक्य भत्ता टंका अधिक 400 मिलिबो मुख्यमंत्री मोहन माझी कले बड़ घोषणा। एबडे चलित मे मासरे ओडिशार समस्त भत्ताधिकारी को मिलिबो अतिरिक्त 400 टंका मधुबाबू पेंशन योजना और जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्भुक्त प्राय 56 लाख रु अधिक भत्ताधारी को 400 टंका अधिक मिलिबो अर्थात ओडिशार 56 लाख रु अधिक भत्ता पाउथिबा लोक मानकु चलित मासरे 400 टंका अधिक भत्ता मिलिबो। ग्रीष्मकालीन सहायता बाबद को
100 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶୀତକାଳୀନ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 300 ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ 1400 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 1200 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ 1600 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। 60 ରୁ 79 ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ 400 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସହ ଚୀନ କଲା ବଡ଼ ଡିଲ୍। ସେପଟେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 90 ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଘୋଷିତ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଚୀନ ଆମେରିକା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 10% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବ ଏବଂ ଆମେରିକା ଚୀନୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବ ବୋଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଜି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଳିବ ସମସ୍ତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସହିତ ସେପଟେ ଧାନର MSP ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଶେଷରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବେ ସମସ୍ତ ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଭାବେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 515 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜର କାଗଜପତ୍ର ବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଲା ସୁନା ଦର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1650 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 88,700 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1800 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 96,800 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କଲେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପୋଷ୍ଟ। ଏବେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବିରାଟ କୋହଲି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଫା ହୋଇଯିବ ପାକିସ୍ତାନ, କାରଣ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ସେନା। କହିଲା, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ସେନା ଘେରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ସଫା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାପନା ହେବ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପାର୍କ ଏବଂ ମେଗା ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 100 ଏକର ଜମିର ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଉତ୍ସାହ ଫେରିଛି। କାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ମାର୍କେଟରୁ ଖୋଲିଥିଲା ମାର୍କେଟ। ସେନ୍ସେକ୍ସ 22 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ତାତିରେ ଜଳୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। 4 ଦିନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବ ତାପମାତ୍ରା। ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୌହ ପିଣ୍ଡ ପାଲଟିବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବ। ସମ୍ବଲପୁର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଭବାନୀପାଟଣା, ଅନୁଗୁଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ବାରିପଦା, ବରଗଡ଼, ରାଉରକେଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 42 ରୁ 44 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ମୁଖ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରବେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆଖି ରଖିପାରେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। କାରଣ ଭାରତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶସ୍ତାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ଶସ୍ତାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଳୁନି। ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ $10 ବିଲିୟନ ପାର କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା
ଏବେ ଭାରତୀୟ डाटा सेंटर उपरे अमेरिका नजर रखिछि। खबर शिमिलीपाल अभयारण्य सुरक्षा रे वृद्धि कले मुख्यमंत्री मोहन माझी नियोजित हेले 2 स्निफर डग टीम जहाद्वारा शिमिलीपाल रे एबे शिकार हब नाही बोली जना पड़िछि। परवर्ती खबर गूगल कंपनी को 11,740 कोटी टंकार जरिमाना लुचाई छपाई चोरी करुथिला उपभोक्ता डाटा तेणु गूगल कंपनी उपरे एबे 11,740 कोटी टंकार जरिमाना लगाई सरकार। परवर्ती खबर जदि पाकिस्तान कौनसी कार्यानुष्ठान नेबाकु साहस करे तेबे से जानिछि भारत कौन करि पारिबो। भारत पाकिस्तान को माटी रे मिसाई देबो बोली भारतीय वायुसेना पक्षरु चेतावनी दिया जाइछि। खबर दम देखाइला ऑपरेशन सिंदूर भारत को सारा विश्व रे प्रशंसा करा जाउछि। ऑपरेशन सिंदूर करी भारतीय सेना निजर पराक्रम देखाइछि पाकिस्तान को धूली चटाइछि भारतीय सेना तेणु सारा विश्व रे भारतीय सेना को प्रशंसा करा जाउथिबार जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर केते वर्ष जाए करि पारिबे आयुष्मान कार्ड रे मागणा चिकित्सा कारण आयुष्मान कार्ड रे सरकारी और बेसरकारी हॉस्पिटल रे 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा करा जाउछि। जे मानको आयुष्मान कार्ड मिलिनी से मानको खूब शीघ्र आयुष्मान कार्ड मिलिबो किंतु जो मानको प्रथमे आयुष्मान कार्ड मिलिबो से माने कार्ड नेबा परे ई केवाईसी करिवे। ई केवाईसी कला परे ही से मानको आयुष्मान कार्ड रे 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा मिलिबो। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना अधीन रे कोनोसी बयस सीमा स्थिर करा जाय नाही। आपण बंची थिबा जाए सरकार न बदलेबा पर्यंत आपण आयुष्मान कार्ड रे मागणा चिकित्सा पाई परिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर को नहीं भारतीय सेनार प्रेस मीट 100 रु अधिक पाकिस्तानी निपात होइचंती। पाकिस्तान सेना संपूर्ण छारखार हो जाइछि। 40 रु 50 पाकिस्तान सैनिक मृत्युवरण करिसेंती बोली केंद्र सरकार बड़ सूचना दैचंती। परवर्ती खबर जहा भाबिथिले ताहा कले ऑपरेशन सिंदूर रे पूर्ण हैला भारतर 3टी उद्देश्य एने देशवासी को कहिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर ओडिशा हाईकोर्ट रो नुआ विचारपति भाबे शपथ नेले जस्टिस दीक्षित कृष्णा श्रीपद जहाद्वारा एवं हाईकोर्ट रे बाकी पड़िथिबा समू मामला गुड़िकर जल्दी समाधान करा जिवो बोली नुआ विचारपति कहिथिबार जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बासभवन रे सरिला गुरुत्वपूर्ण बैठक 3 सेनार मुख्य उपस्थित थिले। आगामी दिन रे पाकिस्तान जदि कौनसी छोटिया आक्रमण करिबो किंबा छोटिया भूल करिबो तेबे पाकिस्तान विरोध में बड़ युद्ध हबो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। प्रति खबर ओडिशा आसुचंती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर संघ परिचालक मोहन भागवत 4 दिनिया ओडिशा गस्तर आसी आरएसएस संगठन को मजबूत करिवे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर थमिला गोड़ी वर्षा बंकरु बाहरी घर को फेरिले काश्मीरी बासिंदा। एवं युद्ध बंद होइथिबा बेले बंकेरे थिबा 1,10,000 लोक बंकरु एबे घर को फेरिथिबार जଣା पड़िछि। खबर पाकिस्तान उपरे भरोसा नाही केतेबेले भी करि पारे आक्रमण तेणु टेरिटोरियल आर्मी को प्रस्तुत रहिबा पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्देश देइजंती। आर्मी माने संपूर्ण प्रस्तुत रहिबे जदि पाकिस्तान कौनसी साधारण भूल करिबो तेबे पाकिस्तान उपरे बड़ आक्रमण हबो बोली मोदी सरकार चेतावनी देइजंती।